Hello everyone, Hai semua, welcome to Hope Kuching Church Online. selamat datang kepada kebaktian online. And you may indicate that you're here for the first time just by typing in something in the comments, and we'll be happy to welcome you. Kamu dapat menulis kamu baru dan kami sangat senang untuk mengalu-alukan kedatangan kalian. Okay, today we'll be starting on a new series. Kita memulai siri yang baru. And this series is called Generosity. Siri ini adalah kemurahan hati. And this is one of the core values of Hope Kuching. Ini adalah satu nilai daripada gereja pengharapan. And we want to learn what it is to be generous. Kita mau belajar bagaimana menjadi bermurah hati. So there'll be 3 messages from this series. Ada 3 siri daripada khotbahan ini. So the first one is generous grace. Yang pertama adalah kasih karunia. The second is generosity and gold. Yang kedua adalah kemurahan hati dan emas. And the third one is generous gospel. Yang ketiga adalah Injil yang murah hati. And so today we will start this series by looking at God's generous grace. Pertama kali kita akan melihat kepada kemurahan hati Tuhan dengan memberikan kita kasih karunia. And I'll read from Matthew chapter 20. Dan kita akan baca daripada Matius 20. The first 2 verses it says, "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into his vineyard." Adapun hak kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we give ourselves today to listen to your word. kami mau memberikan hati kami untuk mendengar firman-Mu. And we pray that we will learn about the generous grace that you have given to each one of us. Kami berdoa kiranya kami akan belajar bagaimana memiliki kasih karunia yang daripada Engkau. Speak to every one of us here today. Berbicara kepada setiap kami di sini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So, this is the parable of the landowner and the workers. Ini adalah perumpamaan tentang pemilik tanah dan pekerja. And it shows about God's generous grace. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan yang penuh kepada manusia. God is a generous God. Tuhan adalah Tuhan yang maha pemurah. He gives the sun and the rain to everyone. Dia memberikan matahari dan juga hujan kepada semua orang. But He also has given His Son, Jesus Christ, Dan dia juga telah memberikan anaknya Yesus kepada kita. to pay for the sins of the world. Untuk membayar dosa-dosa dunia. And so this parable tells us about how generous God is. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana Tuhan begitu bermurah hati. So let's look at this parable together. Mari kita melihat perumpamaan ini bersama-sama. In this parable, there are four things that happen. Dalam perumpamaan ini ada 4 hal yang terjadi. So the first thing is that we're introduced to the landowner. Yang pertama yaitu kita diperkenalkan kepada pemilik tanah. And then comes the workers. Dan kemudian pekerja-pekerja datang. And at the end of the day, there is salary time to be paid. Pada akhir harinya kita melihat bahwa mereka mendapatkan upah. And then later there was some perception of unfairness, some grumbling, and also the landowner rebuking the workers. Dan kemudian ada persepsi ketidakadilan dan bagaimana pemilik tanah menegur pekerja-pekerja. Now, maybe we are not familiar with what a vineyard is. Mungkin kita tidak begitu sangat mengerti tentang kebun anggur. Now, a vineyard is a farm for farming grapes. Kebun anggur itu adalah kebun di mana mereka menanam anggur. And in a vineyard, there are many of these grape plants. Banyak sekali tanaman anggur di kebun.
And the bigger the farm is, or the bigger the land is, the more that you can plant. Semakin besar ladang tersebut, maka semakin banyak pokok anggur yang dapat kamu tanam. And if it's very big, you need a lot of workers to work at the field. Karena itu banyak diperlukan pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun tersebut. You need to break the ground. Kamu perlu mencangkul tanah. You need to plant the seed. Kamu perlu meletakkan biji-bijian, benih, fertilize the ground, dan juga memberi memberi kesuburan untuk tanah tersebut. and also to water the plants. Dan untuk mengairi tanaman tersebut. And when harvest time comes, they need to harvest the grapes. Dan kemudian kita terakhir adalah menuai dari anggur-anggur tersebut. So there are different seasons that work is needed. Jadi ada masa-masa yang dimana kita diperlukan untuk pekerja. So it came a time when the farmer, the landowner, needed workers to work at the field. Jadi masa dimana diperlukan pekerja-pekerja yang banyak untuk bekerja di tanah kebun anggur tersebut. And so the landowner started to go out to look for workers. Dan pemilik tanah tersebut pergi keluar untuk mencari pekerja. So Jesus said that the kingdom of heaven is like a landowner who went out to hire workers for his vineyard. Yesus katakan, kerajaan surga seperti pemilik tanah yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. He went to hire workers. So we are like the workers, people who have believed in Jesus, people who are believers in the kingdom of God. We are like his workers. Kita sama seperti pekerja, di mana kita yang percaya pada Yesus seperti pekerja-pekerja di dalam perumpamaan kebun anggur ini. And the field or the vineyard is like the world that is yet to be harvested. Jadi kebun ini seperti dunia yang masih perlu dituai. And so the vineyard owner, the landowner, went out to hire workers. He went out at 6 in the morning. Jadi pemilik tanah ini pergi keluar untuk mencari pekerja-pekerja pada pukul 6 pagi. Very early in the morning he went out and he hired some workers. Dikatakan pagi-pagi sekali dia pergi untuk memanggil pekerja-pekerja. He agreed to pay them 1 denarius for a day's work. Dan ia sepakat untuk memberikan 1 dinar sebagai upah untuk bekerja di kebun anggurnya. That was the standard pay for 1 day's work. Itu adalah upah untuk 1 hari kerja. And so they started to work. Dan mereka mulai bekerja. They started to work the ground. Mereka mulai bekerja di tanah tersebut. And the landowner went out again to the marketplace. Dan pemilik tanah ini pergi lagi ke pasar. And this marketplace was a place where people would go there to look for a job. Dan banyak pasar adalah di mana tempat banyak orang-orang duduk di sana dan mencari pekerjaan. People will go there and they will wait around for somebody to hire them. Mereka akan menunggu orang untuk menyewa mereka untuk bekerja. And so it was 9 o'clock when the landowner went and he saw some people hanging around doing nothing. Jadi pada pukul 9 di mana pemilik tanah itu pergi dan dia melihat banyak orang sedang berkeliaran dan tidak melakukan apa-apa. And so he told them, you also come and work at my vineyard. I will pay you what is right. Oleh itu dia juga mengupah mereka. Have you ever looked for a job before? Pernahkah kamu mencari pekerjaan? And when you look for a job, you are hoping that somebody would hire you. Pada saat kamu mencari pekerjaan, kamu berharap ada orang yang akan mengerjakan kamu. And they will pay you fairly. Dan mereka akan membayar kamu secara adil. The landowner promised to pay fairly. Dia menawarkan untuk membayar mereka dengan adil. And so the ones who were hired at 9 o'clock started to work. Jadi mereka yang diupah untuk bekerja pada pukul 9 pagi mulai bekerja. So the landowner left the field again and he went back to the marketplace. Dan pemilik tanah ini pergi lagi dan untuk mencari pekerja. It was 12 o'clock. Pada jam 12 tengah hari. And he saw more people hanging around doing nothing.
Dan dia melihat banyak orang-orang juga menganggur dan tidak memiliki pekerjaan di sana. And so he hired them as well. Dan dia juga mengupah mereka. And the landowner went again at 3 p.m. and 5 p.m. and hired more people. Dan pemilik tanah itu pergi lagi pada pukul 3 petang dan ke pukul 5 petang. Dan mendapati So orang-orang lebih lagi. There were 5 groups of people who were hired. Jadi ada 5 grup orang yang diupah oleh pemilik tanah ini. The earliest one were hired at 6 a.m. in the morning. Yang pertama yaitu mulai bekerja pada pukul 6 pagi. The second started about 9 in the morning. Yang kedua mulai bekerja pada pukul 9 pagi. The third was the group that started at 12. Dan yang ketiga adalah bekerja pukul 12 petang. And the fourth was the ones that started at 3 in the afternoon. Dan yang keempat adalah mereka yang bekerja pada pukul 3 petang. And the last group were those that were hired at the 11th hour. They started work at 5 in the evening. Dan kumpulan yang kelima adalah mereka yang bekerja mulai pukul 5 petang. And so it came to the end of the day. Jadi hari telah berakhir. And it was time to pay. Adalah masa untuk dia membayar pekerja-pekerja tersebut. Now these workers, they were not they were not hired for 1 whole month and you pay at the end of the month. Mereka bukan pekerja yang dibayar secara bulanan. They were paid daily. Mereka dibayar secara harian. After they work, at the end of the day, they get paid. Pada saat mereka selesai bekerja pada hari itu, mereka akan dapat bayaran hari itu juga. And if the landowner wants them to work again, they can work the next day. Dan jika pemilik tanah itu mau dia bekerja lagi besoknya, dia akan mendapat bayaran esok juga. So at the end of the day, at 6 p.m., jadi pada akhir hari, pada pukul 6 petang, the landowner told the foreman, call all these people back. Dan pemilik tanah ini memanggil semua mereka untuk kembali. We'll pay them. Kita akan membayar mereka. But let's not pay the ones that came the earliest. Let's pay the ones that came the latest. Dia katakan, mari kita bayar mereka yang bekerja terakhir. Okay, we pay the ones who came the latest first. Kita akan bayar upah kepada mereka yang bekerja terakhir dulu. And so the ones who were hired at 5 p.m., jadi mereka yang mulai bekerja pada pukul 5 petang, they work for 1 hour only. Ya, mereka hanya bekerja untuk 1 jam saja. So when they were paid 1 denarius. Pada saat mereka dibayar 1 dinar. And everyone else, those who started work earlier, they were all watching this. They saw what happened. Jadi semua pekerja yang lain juga melihat hal ini. And the ones who started work at 3 p.m., the ones who only worked for 3 hours, came to receive their salary. They were also paid 1 denarius. Dan mereka yang bekerja mulai pukul 3 petang juga dibayar dan mereka menerima 1 dinar juga. And then the ones who started work at 12, they were paid 1 denarius for working 6 hours. Dan mereka yang mulai bekerja pukul 12 tengah hari juga dibayar 1 dinar. And this went on for those who started work at 9 in the morning. And then it came to the ones who started work at the beginning of the day, 6 a.m. Dan dilanjutkan dengan mereka yang bekerja mulai pukul 9 pagi dan 6 pagi. Juga dibayar 1 dinar. So the ones who started work at 6 in the morning also received 1 denarius. Jadi mereka yang bekerja pada pukul 6 pagi juga mendapatkan 1 dinar. And they were expecting to be paid more, but they were not paid more. They were paid the same amount, exactly the same. Mereka berharap mereka akan menerima upah yang lebih banyak daripada mereka yang bekerja lebih lewat, tetapi mereka menerima upah yang sama. When I was a teenager, after finishing Form 5, I worked as a waiter in Hilton PJ once. Saya pernah bekerja pada saat saya berada di college sebagai pelayan di Hilton. And we were doing
we were doing weddings. I was a waiter for weddings and other events. Saya adalah pelayan untuk perkawinan dan juga lain-lain program. And the going salary that time was $3.50 an hour. Saat itu adalah upahnya adalah RM3.50. So the more hours you work, the more you get paid. Semakin banyak waktu yang kamu pakai untuk bekerja, kamu akan dibayar lebih. You work in the weekends, or certain times you get double pay. Kalau kamu bekerja pada ujung minggu, kamu akan dapat gaji yang lebih besar lagi. And we are paid twice a week. Kami dibayar 2 kali seminggu. And so when we go to the payment office and collect our money, that's the time when we are looking forward to. Jadi pada saat kami pergi ke office untuk menerima upah, itulah saat-saat yang selalu kami tunggu. The more hours you work, the more you're paid. Semakin banyak waktu yang kamu pakai untuk bekerja, kamu akan dibayar lebih banyak. And we know that it is fair. The more hours you work, the more you're paid. Kami tahu itu adalah adil. Semakin banyak masa yang kamu pakai untuk bekerja, kamu akan dibayar lebih banyak. So what happened here? Tetapi apa yang terjadi di sini parable? Dalam perumpamaan ini? The landowner paid everyone the same. Pemilik tanah ini membayar semua dengan upah yang sama. And so the ones who started work earlier, they all complained to the landowner. Jadi mereka yang bekerja lebih awal, mereka mulai bersungut-sungut. It's just like the labor groups coming together and going against the employers. Sama seperti contoh para pekerja datang untuk komplain dan kepada pemilik atau perusahaan. But what did the landowner answer? Tapi apa jawaban daripada pemilik tanah ini? He said, "I am not being unfair to you, friend." Dia katakan, saya bukan tidak adil kepada kamu, kawan. Didn't you agree to work for 1 denarius? Bukankah kamu telah bersetuju untuk menerima 1 dinar untuk bekerja sehari? Take your pay and go. Dia katakan, ambil upahmu dan pergi. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Apabila saya mau memberi kepada orang yang disewa terakhir sama seperti kamu, don't I have the right to do what I want with my own money, or are you envious because I am generous? Tidakkah saya mempunyai hak untuk melakukan apa yang saya maukan dengan uang saya sendiri? Atau adakah Anda iri kepada saya karena saya bermurah hati? Are you envious because I am generous? Adakah kamu iri karena saya bermurah hati? The full day's wage is 1 denarius. That was fair. Upah untuk 1 hari kerja adalah 1 dinar. Itu adalah adil. Notice that the workers didn't work beyond that one day. Jadi kamu bisa lihat di sini bahwa pekerja itu tidak bekerja lebih dari 1 hari. Mereka hanya bekerja 1 hari. It's just that some people work less than that one day, but they were paid the same. Hanya saja ada orang yang bekerja kurang daripada 1 hari, tetapi mereka diberi upah yang sama dengan mereka yang bekerja 1 hari. The landowner was generous to those who started work later. Jadi kita lihat di sini bahwa pemilik tanah bermurah hati kepada mereka yang bekerja kurang masa daripada 1 hari. But he was absolutely fair to those who started work at the beginning of the day. Tapi dia adalah adil terhadap mereka yang bekerja 1 hari. So what can we learn from this parable? Jadi apa yang dapat kita pelajari daripada perumpamaan ini? Now the most important thing is that it's found in verse 15. Kita bisa melihat daripada ayat yang ke-15. It says, "Don't I have the right to do what I want with my money, or are you envious because I am generous?" The lesson is that God is a generous God. Jadi dikatakan di sini, tidakkah saya mempunyai hak untuk melakukan apa yang saya mau dengan uang saya sendiri? Ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. 4 things we can learn. Ada 4 hal yang kita dapat pelajari di sini. And these are all related to salvation. Ini sangat berhubungan dengan keselamatan. Now the first thing is this: salvation is God's generosity.
Yang pertama adalah keselamatan adalah kasih karunia daripada Tuhan yang bermurah hati. Now, the very fact that the landowner hired was hiring the workers is an act of generosity and grace. Tindakan daripada pemilik tanah untuk mengambil pekerja-pekerja untuk bekerja di tanahnya itu sudah menunjukkan kemurahan hati. He didn't need to hire the workers, Dia tidak perlu mengupah pekerja-pekerja di luar sana, but he hired them. tetapi dia mau mengupah mereka. Now, what is grace? Jadi apakah itu kasih karunia? To understand grace, we also need to understand the other side of the coin called mercy. Untuk memahami tentang kasih karunia, kita perlu melihat di sisi duit siling yang sebelah, yaitu belas kasihan. Mercy is not receiving what we deserve. Belas kasihan menerima apa yang tidak layak kita terima. We deserve to be punished for our sins. Kita sebenarnya perlu dihukum atas dosa-dosa kita, But we don't receive that punishment. tapi kita tidak menerima hukuman tersebut. In Christ, Jesus receives our punishment. Tetapi di dalam Kristus, Yesus menerima hukuman tersebut. So, and the other side of the coin is grace. Di sisi sebelahnya, di mana kita melihat kasih karunia. Grace is receiving what we don't deserve. Kasih karunia itu tidak menerima apa yang kita layak. Not only do we deserve punishment, but we also don't deserve to receive salvation. Bukan saja kita seharusnya menerima hukuman, tapi kita tidak seharusnya menerima keselamatan. But God gives us His gift of eternal life for those who believe in Him. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal bagi mereka yang menerima Dia. That is grace. Itu adalah kasih karunia. And so that one denarius is salvation. Jadi 1 dinar itu adalah keselamatan. And if you have that salvation, it is God's gift of grace to you. Jadi jika kamu menerima keselamatan, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kamu. It is His gift of generosity to you. Itu adalah hadiah daripada kemurahan hati Dia bagi kamu. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. So the first thing is that salvation is God's generosity. Number 2, the second lesson is that salvation needs a response. Yang kedua adalah keselamatan memerlukan respon. If somebody wants to give you a gift, you need to receive the gift so that the gift can be yours. Jika seseorang memberikan hadiah kepada kamu, kamu perlu menerimanya supaya hadiah itu baru menjadi milik kamu. The landowner went out to hire the workers and he called them, but they had to respond and go to work. Pemilik tanah menjemput orang untuk bekerja dengannya, tetapi mereka perlu menerima jemputan tersebut, baru mereka dapat menerima pekerjaannya. And so God is inviting us to be His workers. Tuhan memanggil kita semua sebagai pekerja-pekerjanya. He's inviting us into His kingdom. Dia menjemput kita kepada kerajaannya. But we need to respond and receive that gift of salvation that He's giving to us. Jadi kita perlu respon kepada panggilan daripada keselamatan itu yang Dia berikan kepada kita. How do we do that? We do it by repenting from our sins, believing in Jesus, and then receive that gift of salvation. Bagaimana kita melakukannya, itu dengan bertobat dari dosa-dosa kita, percaya dan menerima kasih karunia dari keselamatan ini dalam hidup kita. Now the third lesson we can learn is that salvation cannot be more or less. Yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah keselamatan tidak boleh kurang atau lebih. And again, the denarius is God's gift of salvation. Jadi 1 dinar ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. So the timing is not as important
as the very fact that you have already received Jesus. Jadi bila kamu menerima Yesus tidak sepenting daripada kamu telah menerima keselamatan itu. There's no higher or lower class of believers. Tidak ada orang percaya yang memiliki level yang lebih daripada yang lain. You're either saved or you're not saved. Kamu selamat atau tidak selamat. And so what was happening when Jesus was telling all these parables he was teaching? Tax collectors and prostitutes were coming into the kingdom of God. Sinners were coming into the kingdom of God. Pada saat Yesus mengatakan tentang perumpamaan ini, dia mengatakan tentang dan mengajarkan pada banyak orang-orang seperti pemungut-pemungut cukai dan juga pelacur juga untuk datang kepada kerajaan Tuhan. But the elite of the society, the religious people, the teachers of the law, the priests, they refused to believe in Jesus. Tetapi mereka yang taat kepada hukum Taurat, para pengajar-pengajar hukum, mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. It was interesting that the people that were least expected or the last, they were coming into the kingdom even faster than those who were the religious ones who were supposed to have come into the kingdom. Sangat heran karena banyak orang yang tidak layak sebenarnya untuk kerajaan Tuhan datang dibandingkan dengan mereka yang mengetahui tentang hukum Taurat dan juga mereka yang pengajar-pengajar hukum. Because the sinners, they humbled themselves and repented and they came into the kingdom. Karena orang-orang berdosa bertobat dan mereka datang kepada kerajaan Tuhan. I remember an article that I read before. Saya masih ingat tentang satu artikel yang saya baca. It was something about a man in the US. He had kidnapped 3 women. Tentang seorang Amerika yang menculik 3 perempuan. And he kept them for 10 years. Dia menyimpan mereka selama 10 tahun. Later he was caught, Dan jailed. dia ditangkap dan dipenjarakan. And when he was in jail, he heard the gospel and he received Jesus. Pada saat dia di penjara, dia mendengar tentang Injil dan dia bertobat. But when the family members of the ones who were abducted were asked, they said they could not forgive this man. Tetapi pada saat mereka bertanya tentang kepada ahli keluarga mereka katakan kami tidak dapat mengampuni orang Amerika yang menculik dia. What happened to this man? Apa yang terjadi dengan lelaki ini? When he received Jesus, he received forgiveness for his sins. Pada saat dia menerima Yesus, dia telah menerima pengampunan dosa. In God's eyes, all his past is wiped clean. Jadi di dalam pandangan Tuhan, segala dosa-dosanya telah dihapuskan. But in the eyes of the world, he still needed to face the consequences of the things that he done wrong. Tetapi di mata dunia dia tetap harus membayar hukuman daripada perbuatan jahat yang telah dia lakukan. And that is a reality for us. When we believe in Jesus, our sins are forgiven, but we still need to deal with the consequences of our sins. Itulah kenyataan dunia yang harus kita hadapi, di mana kita telah diampuni daripada dosa kita, tetapi di mata dunia kita tetap harus membayar akibat daripada dosa yang telah kita lakukan. But because of the change of our heart, Tetapi karena perubahan hati kita, we treat people differently once we are saved. kita melayani orang lain dengan cara yang berbeda pada saat kita telah diselamatkan. We treat them with Christ-likeness. Kita melayani mereka dengan cara pandang Kristus. And so if somebody comes in the kingdom, let's not compare ourselves with them. Jika ada orang yang datang kepada kerajaan Tuhan, jangan bandingkan diri kita dengan mereka. Rejoice that somebody has come into the kingdom of God. Bersukacita karena seseorang telah datang kepada kerajaan Tuhan. Sometimes we tend to think, why are these new believers more blessed than me? Kadang kita mungkin berpikir, kenapa orang yang baru percaya ini lebih diberkati daripada saya? But we should rejoice that anyone
or this person has come into the kingdom of heaven. Tetapi sebaliknya kita harus bersukacita karena orang ini telah datang dan kepada kerajaan Tuhan. Because God has been generous to you, let's be generous to others as well. Karena Tuhan telah begitu bermurah hati kepada kamu, kamu perlu bermurah hati kepada orang lain juga. And so the fourth lesson that we can learn is that salvation is available for all. Jadi poin yang keempat yang kita pelajari adalah keselamatan adalah untuk semua. It's available for everyone. Tersedia untuk semua orang. But again, we need to respond. Tetapi kita tetap perlu bertindak balas. And actually, the 5 p.m., those who were hired at 5 p.m., it was the 11th hour. Sebenarnya orang yang bekerja pada pukul 5 petang itu adalah masa ke-11. Let me tell you, today is the 11th hour. Mari saya beritahu kepada kamu, saat ini, hari ini adalah masa ke-11. We are closer and closer to the time when Jesus will return compared to the history of the world. Kita semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dibandingkan dengan sejarah yang lama. And so it is not a time to slack off, but a time to work for that one last hour. Jadi ini bukan masa kita untuk berlengah, tetapi kita perlu bersiap diri untuk tetap bekerja. Let's work while it's day. Mari kita tetap bekerja semasa hari masih siang. Because very soon there won't be any time to work anymore. Karena akan datang masanya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. The harvest is plentiful. Tuaian sangat banyak. And God has workers to go out to the field. Dan Tuhan memiliki pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun. And that's why you and I, let's go out to the harvest field. Itulah sebabnya kamu dan saya, marilah kita pergi ke ladang untuk bekerja. Do the work of God. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. While the day is still, while the time is still day, not light yet. Karena masa masih siang pada saat ini. So then, Malam. how do we do God's work during this time? Jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan pada masa ini? Of course, the Bible tells us that when whatever work we do it with all our heart as if serving the Lord. Seperti firman Tuhan katakan, marilah kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan, bukan We thank God manusia. we thank God for the frontliners who are working very hard to heal the sick. Kita mengucap syukur kepada barisan hadapan yang bekerja dengan keras untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. And also to contain the virus. Dan juga untuk membendung virus ini. So continue to work at it with all your heart as if serving the Lord. You are serving the Lord. Kami mau mendorong kalian untuk terus bekerja karena kalian bekerja untuk Tuhan. And we have people who are in businesses who are working and trying to find ways to retain staff or to keep the business afloat. Dan bagi mereka yang memiliki perusahaan dan kalian mencoba untuk menjaga pekerja-pekerja kalian dan mengusahakan bisnis untuk terus berjalan. And we have people who are also working from home, who are working for employers. Dan ada juga orang yang bekerja di rumah. Work at it with all your heart. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati. And there are other ways to work at the harvest field. Ada cara lain untuk bekerja adalah di kebun. This is a time where we can continue to connect with one another. Dan di mana kita dapat terus berhubungan dengan satu sama lain. And some of us are already missing each other. Mungkin beberapa kita sudah mulai rindu dengan satu sama lain. We are missing one another. Kita rindu satu sama lain. We hope to see one another, our family members or our church members. Kita berharap kita dapat bertemu dengan ahli keluarga kita ataupun anggota-anggota gereja. But we can't meet. Tapi kita tidak dapat berjumpa. Actually, we can. Sebenarnya kita dapat. We can meet online. Kita dapat berjumpa secara online. We can call one another. Kita dapat menelepon satu sama lain. We can encourage one another. Kita dapat mendorong satu sama lain. And so, let's use whatever means for us to connect with one another and encourage one another.
Mari kita menggunakan apapun cara yang dapat kita lakukan untuk berhubungan dengan satu sama lain. This is also a good time to show your Christ-likeness to members of the family who are yet to know Christ. Dan kita juga dapat menunjukkan ke hati kita yang penuh dengan Kristus kepada ahli-ahli keluarga kita juga. We can spend time to share what the gospel is about. Kita dapat mengambil masa untuk mengongsikan tentang Injil kepada mereka. We can pray together Kita dapat berdoa bersama-sama as a family. sebagai satu keluarga. And so, during this time, let's learn that since God has been so generous to us, let's also be generous to others. Jadi marilah kita belajar di mana Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, mari kita mau bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita juga. And so, this parable of the workers and the landowner Jadi ini perumpamaan tentang pekerja dan juga pemilik tanah ini. is a parable of God who is gracious and generous. Ini adalah perumpamaan tentang Tuhan yang begitu bermurah hati. And we are like the workers who have been hired, especially the ones who are hired at the 11th hour. Kita semua seperti pekerja-pekerja yang diupah oleh Tuhan, terutama sekali mereka pekerja-pekerja yang bekerja pada pukul 5 petang. So let's be thankful to God for His generosity. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas kemurahan hatinya. If you are yet to know Jesus, Jika kamu belum mengenal Yesus, I want to encourage you today, you can also give your heart to Jesus today and receive that gift of salvation. saya mau mendorong kamu untuk menerima Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kamu. It's the 11th hour now. Karena ini adalah masa ke-11. So it's a good time to go Ini get adalah to know waktu. Jesus. Ini adalah waktu yang baik untuk mengenal Yesus dan bekerja bagi Yesus. And so let's spend a bit of time to pray and respond to the message today. Mari kita mau berdoa dan respon kepada firman Tuhan pada hari ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you so much for your generosity. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih atas kemurahan hatimu. You gave your son Jesus to die on the cross for our sins. Kamu memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi dosa kami. And so when we believe in Jesus, we have eternal life. Pada saat kami percaya pada Yesus, kami menerima kehidupan yang kekal. Thank you for this gift of grace to each one of us. Terima kasih karena kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Friends, today if there's anyone who wants to believe in Jesus, I want to invite you to believe in Jesus. Teman-teman, jika kamu mau menerima Yesus pada saat ini, saya mau menjemput kamu untuk menerima Yesus. You have not received Jesus yet, but today you say you want to believe Jesus. Jika kamu belum menerima Yesus dan hari ini jika kamu mengatakan, ya saya mau menerima Yesus. If that's you, let's pray together. Jika itu adalah kamu, mari kita berdoa bersama-sama. Repeat after me. Kamu boleh mengulang doa saya. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for sending your son Jesus terima kasih karena memberikan anakmu Yesus to die on the cross for my sins. untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa saya. I admit that I'm a sinner. Saya mengaku bahwa saya adalah orang yang berdosa. I turn away from my sins Saya mau berpaling daripada dosa saya and believe in you today. dan percaya kepada kamu hari ini. Come into my life today, Lord Jesus. Datanglah ke dalam kehidupan saya hari ini, Tuhan Yesus. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. This I pray in Jesus' name. Dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Now, if you have prayed that for the first time, do indicate to us in the Facebook comments. Jika kamu telah berdoa doa ini, kamu boleh tulis dalam Facebook komen. So that we can know who you are. Jadi kami dapat tahu siapa kamu. And continue to connect with us for the rest of the people who are watching. Terus connect dengan kami bersama dengan orang-orang yang menonton bersama-sama.
Okay, worship, part of worship is giving. Bagian daripada penyembahan adalah memberi. And so look out for the announcements. There are 3 ways to give. You can give through Sarawak Pay or QR Pay, or you can also pay through Maybank. Jadi kamu dapat memberi persepuluhan ataupun persembahan syukur melalui 3 cara, iaitu dengan Sarawak Pay, QR Pay, Maybank ataupun online transfer. And do continue to join us for the 12 noon prayer. Dan teruslah untuk bergabung dengan kami dalam doa pukul 12. And as usual, we do have live groups who are meeting together. And so if you know some of the members of Hope Kuching, do connect with us, and so that we know who you are. Dan juga seperti biasa kami masih ada kumpulan pemeliharaan online setiap minggu. Jadi kalau kamu tahu siapa mereka, kamu boleh bergabung dengan mereka. We like to connect with you as well. Karena kami mau berhubungan dengan kamu juga. Okay, God bless you. Tuhan memberkati. Thank you for joining us today. Terima kasih karena bergabung dengan kami pada hari ini. And we'll see you again next week. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Bye. Hi, I'm Evin from David One Life Group under the Apostolic Unit. We are in our 2nd month in our fight with COVID-19, and I realize I have uncountable things to be grateful for. My husband and I are doctors, and we have a 9-month-old baby boy, Jensen. We were initially fearful of transmitting infection to Jensen upon returning home from work each day, and then spreading it to our families. We would practice rigorous sanitizing procedures daily. But as the pandemic escalated, we had a tough decision to make. The pain of separation hit when we decided we had to cut physical contact from our baby to spare our families from transmission risk. It has been 3 weeks since we last held him. It is tough, but what pushes me to have peace and to persevere is the support from those around me. My husband who shares my burden, my life group who is there to listen and pray for me, friends and donors who poured in donations of PPE, my 4 parents who sacrificially care for Jensen daily, my colleagues who run this race together as a team. God has provided for me in every way. For this, I am eternally grateful. We can definitely hope in Him, for things will get better.